रसगोल्ला पड़ीगला आज आम जाऊँ नुआ बजार मार्केट बालेश्वर नुआ बजार आज मामू को पसंद आसो जिनस सी रोसई करेंगे आम खाइबा तांको पसंद आज आइटम हम ये एत बड़ माछ ये कंकड़ा आउ कौन कौन अच्छी देखी दीजिए ये अच्छी समुद्र माछ शिला माछ आउ कौन कौन माछ ता ना जाने आज ये एते गहली जे समस्ते माछ नापी आसुँच इलिश माछ आउ कौन कौन माछ सब अच्छे ये सब समुद्र माछ आज ये भी इलिश माछ आउ फिरिका माछ आई सब दामिकिया माछ अच्छी ये अच्छी पहणा माछ एबे हमर रोसई स्टार्ट मामू को पसंद आसी शिला माछ आउ आउ कौन माछ अच्छी देखो ये सब बड़ बड़ शिला माछ आन मामू यहीटा हूँ गुटिकिया देसी पहणा तम पसंद आसी पहणा माछ गुटे सी जानी नथला मुंडटी काटी देकी मामू पूरा रागी टेंशन ता उपरे एटा फ्राई हबो आउ सेटा एटी हमर प्याज पड़ी जाईजी आउ कोन कोन पड़िबो तार ता पसंद अनुसार पड़िबो कारण रोसियाटा हूँ सीए तार रोसईटा सब टेस्ट तेणु ये पड़ी पियाज कंचा लंका एपटर आमर माछ भजा जो होता तापर कौन कौन सब मसला पड़ुची एबे पूरा फिनिश हो गला सीटा पूरा जो गुटिकिया माछ आसला पहणा माछ ताको पूरा फ्राई करके पूरा ओके तादर कौन सब मसला पकई पियाज पकई पूरा ओके खाली खाइबा बाकी आउ गुटे खाली तरकारी होची सेटा पुणी कौन तादर से तार करिवो ए हे गलानी पियाज हे गलानी आउ कौन कौन सब एटा अलगा माछ पई से जो शिला माछ पई हे गला सब गुटिकिया माछ बड़ बड़ शिला माछ पहणा माछ आ गुटे माछ जो ता मुंड काटी देला मामू पर रागी टेंशन सी भी कहला हो ताले भूल काटी पकईचे हो ताले छाड़ खाइबा कथा तो तार नुआ स्टाइल हलदी पड़ीगला कंचा लंका एटी सब कौन धनिया पत्र धनिया पाउडर जेते पकाओ पका टेस्ट नहीं है तुम धनिया पाउडर पकाओ कि हिमालय आनिकी जहाँ पकाओ पकाओ ये पूरा टेंशन ता गुटिकिया माछ काटी देइछि ता से पूरा टेंशन आज पूरा मन ध्यान देकी रोसई करछि एपट की टिके बनैबार भी नहीं तादर सरिष बटा पड़ीगला सरिष बटा होता पड़ीगला एबे फाइनाली हमर मसला कंप्लीट ये भी हूँ शिला माछ को ताको आंबुल पकईकी बेसर एबे कंप्लीट हो गला खाली माछ पड़िबो तापर खाइबा आज मामू टेंशन थिला जना पड़े कहीं ना तार पहणा माछ गुटिकिया ता मुंड काटी देइछि यही लुकोटी जो आम टे खाइते पाऊ नहले
ପଖାଳ ପାଇଁ ଏଟା ନୁହେଁ ପଖାଳଟା ସବୁଠୁ ବେକାର ଗୋଟେ ଗୀତ ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ ଥରେ ଥରେ କରେ ଏଇଠି ମାମୁଁ ତାର ରାଗିଗଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି ଅବଶ୍ୟ ରାଗିଗଲେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ଥିଲେ ବି ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ମସଲା ପୁରା ହେଇ ଫୁଟିଗଲାଣି ଆଉ ଖାଲି ମାଛ ପଡ଼ିବ ଖାଇବା ହେବ ଶୀଘ୍ର ପକା ଡ୍ରୋଜର ଫଜର ଆଣି ପକେଇବ ନା କ'ଣ ଚିଣ୍ଟୁ ନା ମୋର ଗୁରୁ ପିଣ୍ଟୁ ସେଇ ଶିଖେଇଛି ଆଉ ଯିଏ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏମାନେ ମୋତେ ଡାକୁଥାଏ ନା ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ଟୋଟାଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁନଥାଏ ଫୁଲ କରିଦେବ ନା କ'ଣ କଡ଼ା ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ପକେଇଦେବି ଏଇଟା ଆମର ମାଛ ପକା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ତରକାରୀଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଖାଇବା ଆଉ ମୋର ଜାଣିନି ମୋର ଭଲ ହବା ଦରକାର ମାମୁଁ ଟିକେ ରାଗିଗଲେ କାହାରି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ବେଳେ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଗଲେ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରେ ସବୁଥିରେ ତା ରୋଷେଇ ପୁରା ଓକେ ଏଇଠି ଏବେ ଖାଇବା ଏଇଠି ଭାତ ବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସିଏ ବି ପୁଣି ମାମୁଁ ବାଢ଼ିକି ଦେବେ ଆଉ କେହି ସବୁ ଗଜୁବତୀ ଆଉ କେହି ବାଢ଼ିବାର ନାହିଁ ସେ ବିଲେଇ ହଣା ଖାଇବ ହଁ ସେଇ ଭାତରେ ନେବ ନା ସେଇଟା ଥାଉ ଥାଉ ଇଏ ଯଦି ଘରକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ଖାଇବା ହେଉଛି ଜିରୋ ଏବେ ଭାତ ବାଢ଼ିକି ଦେଲେ ଏବେ ପୁଣି ତରକାରୀ ବାଢ଼ିବେ ତାପରେ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆସିଛି ଖାଇବା ଚିକେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଚିକେନ୍ ସାଲାଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଚିକେନ୍ ସାଲାଡ଼ ଭାତ ଏଇଟା ଆସିଛି ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ରୁମ୍ରେ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ମିକ୍ସ କରିକି ଖାଇବା ମାମୁଁର ହାତ ରନ୍ଧାକୁ ମାଉସୀର ହାତ ରନ୍ଧା ହଷ୍ଟେଲ ନୁହେଁ ସେଠି ରୋଷେଇ କରିକି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା ଶିଳା ମାଛର ବେସର ଆରଟା ଥିଲା ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇକି ଭଜା ହେଇଛି ପହଣା ମାଛକୁ ଆଉ ଆରପଟେ ଚିକେନ୍ ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ରୁହ